akala nyo po 30 to 40,000 na. Nasa 136,000 na. So, mapakibilang nga lang. Thank you po. Bali ma'am, ulitin ko lang po ha, bago ka mang umalis. Si ma'am, mabuti na yung nakita niyo ma'am yung grams. 22.45. 42 lang ata yung kanina. Wow. Bakit ganun lang yung grams? Wala, dadagdag pa. Diba? Oo nga, sir. 22.42. Yan nga. Ayan. 43. 43. Mas pa, 44. Last one, Sen. 43. Kasi sir, sayang yun. Magkano din yun? Oo. Ma'am, nilalamig ka pa talaga literal or ano ma'am? Nabigla ka ma'am? Yun nga ako, nervous ako. Ma'am, ingat ka na lang pag-uwi pero yung paglabas, safe yan. Sir. So, ang total niyo ma'am ay 136,760. Thank you so much, ma'am, sir. Salamat po. Yung coins po, man. Ay, Ma'am, pambili kayo ni Bunso. Oo, ma'am. Thank you.